INPT long live, IYFT long live, CPM tai BJP ni phainai rong no lam sogo, CPM tai BJP ni phainai rong no lam sogo, INPT long live, IYFT long live. Hengke je CP ni phaibo mane bukungklok, hengke Kongres phaibo bukungklok, hengke BJP phaibo bukungklok mai so jati ni bagai. Eka jati no nutuni bagai ang jati na sojok take phayang tawa pato to phaye male pheraka mane dol te phining yang sojok take phayung ang pray tiri posi bar sang te phimani asa kai sri sol poribar su ang te phimani asa khai dongo tawa na sing dong tabun than joga jong radi poriye sung phainai nungpo bodo nungko pheketini hai nungpo bodo nungko tinora ho pasi ni oh CP ni CPI ni CPI la tang tong nungpo hai age CPI ko poto command oh mane patini member lokasi bodoni member ni mungkai Jatinder Tripura para ke para Rosni Raja para Ratanagar village Rosni Raja para Ganasara Sigang BJP tongmane ang Sanmohon Tripura ni BPO ani bumuka Ananda Mohon Tripura heka ang orone BJP ko tongwine kha o bosini bagi kono samtana khamya ye ang CPM ko barthangka CPM ko barthanga ana eje hoite local committee ni member khai rikha heka tai ang wong sunai kha CPM bo hamesini jati ni bodol ni bagai samtang nai maya hino sini Tripura subam mothawa ang phagi sam thui rege pran rege tangsta hino phaika asunungka abo patel juntan ni kan phai IMPT go IPD wo Raima village Gondasora Dolopoti village angke BJP samung thaigo klaimani bisinte ani bumangkan Nobin Mohon Tripura engke angto BJP ni Jonojati Morcha Jubok Morcha ni সদস্য obor samung thai obor yakarei ani dofa jati bogra ni dol bisinte INPT go যোগদান রগে তিনি জরাতেই ani dol emne 25 পরিবার তো তি ফেমানা চেষ্টা খাই দং ani জীবন তেবো যে মিটিং মিছি প্রোগ্রাম খাইকে তেবো বারে গিয়ে মানে অবতাই চিন্তা পাবনা যতন বেলায় হামবাই তিনিওরো আইনপিটি পার্টি অফিসও जों चिकनसा प्रेस मीट नि बिसिंतै डिक्लारेशन रान बागै मा आचुखा तिनी चिनी पार्टी नि बागै बेलाय तंथकमानि कक जतीन्द्र त्रिपुरा 44 राइमाबेली विधानसभा केन्द्रनि रतननगर विलेज कमिटी नि बो खरकसा CPM पार्टी नि आदं लोकल सेक्रेटरी बो बिनि लगे 40 फैमिली नि समर्थन तीब तिनी चीनी पार्टी अफ फाइ योगदान खाइफैगा तेबो बिनि लगे आलादा भावे न फाइजाक आनंद त्रिपुरा चानमोहन त्रिपुरा निश्चय नरक बुमुंसिउ बिनि आसल बुफायुंब बबो CPM नि लोकल कमिटी नि मेम्बर दलपति पारानिबो एवं बिनि लगे प्राय 50 फैमिली नि समर्थन तीब तिनी आईनपीटी पार्टी अफ फाइ योगदान खाइ आईनपीटीओ तिनी योगदान खाइने रंग बिसिंगतेबो चिनी सिक्ला बदलनि यूथ फोर्स नवीन मोहन त्रिपुरा 25 फैमिली नि समर्थन तीब तिनी बीजेपी जनजाति युव मोर्चानि अन्यतम सदस्य एक्टिव मेम्बर बो तिनी चंखाजे जातिनि बागै सामुं तांनानि बीजेपी पार्टी ओ तंगै तांमाया 3 बछर प्राय सरकार लाई थाका म सरकार युवक रग्न जे कक रिमानि चाकरिनि कक सामानि चीनी दफानि नाइकलनानि डेभलपमेन्टनि जे सामुं रं कक सामानि अमरग्न खातक जागियांगै तिनी नवीन मोहन त्रिपुरा आईनपीटी पार्टीनि बाना रमफैकाइছে এবং চিনি বিশ্বাস দङ त्रिपुरा गोनांगै आगामी निउ इयार पाइमानि परेनो
1st of January 2021 ni pore Tripura o tsunami ingnai Maharaj Pradyut Kishore INPT TSP IPFT Tipraha যখন ত্রিপুরা রাজ্য একটা জায়গায় একটা প্ল্যাটফর্মও ফাইনাই আজ ওরাও ত্রিপুরা বিজেপি এবং তাবুক নিজে আইপিএফটি নি সরকার ন চাজা গিয়া বড়গ্রক দলে দলে চিনি যুক্ত ফ্রন্ট বা চিনি কমন প্ল্যাটফর্ম আ প্ল্যাটফর্ম নিশ্চয়ই একটা বুমুং রিজাক নাই আ বুমুঙ্গ দলে দলে বরক ফাইনাই আবো চিনি বিশ্বাস দङ ম জাস্ট এত শুরুয়াত চেংজাক গ্রাখা এবং ম চেংমুং থাঙ্গি পাই নাই যখন দফা এক জায়গাও ফাই বর্তমান যে সরকার ও সরকারনি সামুংন মেচেনি जों যখন তেই কাইসা প্রশাসন ওর তুই মাংখায় আজ ওরা থাঙ্গি বরক নুগুই নাই তিপ্রা এবং চিনি হাও চিনি দফা বাহিকেই जों চিনি সাকবাই চিনি ককবাই जों সরকার চালক আর দিননি বাগি কিন্তু जों INPT পার্টি সংগ্রাম খাই দङ এবং তে গোबां কক সাগলাক নরক যতন শিব যে ফাইনাই সাল রগ বরকনি যে প্রশ্ন দङ চিনি সমর্থক রং বিসিংব প্রশ্ন দङ চিনি কর্মী রগ বিভিন্ন এলাকা থাঙ্গে সোंजागो যে বুবাগ্রা খাই বড় বুবাগ্রা বাই থানসাংনানি কক আবু বড় সগি গাইছে जों INPT पार्टी अफिसआव आचुगैनो तिनि प्रेस मिट ति बिसिंति साग्लायनान मुचुंगो बुबाग्रा जोंबाइन दङ कोरोना भाइरास मानजागमानि बागै कोविड निमोनिया खाख्लाबो बिनि इनफेक्शन का आ इनफेक्शन नि रिकवरी प्रोसेस दङबो स्टेरॉइड इंजेक्शन नाहारि दङ मियानो बिनि सेस स्टेरॉइड इंजेक्शन रिजागो बुबाग्रा मियाबो हर कक लायका এবং আনো বুবাগ্রা মিয়া হরক কামকাইন সাকা very shortly we will sit together and resolve all the issues जों जे चिनी pending declaration dok tongmani abo taratari no khlaijak na hini miya sao so I am hoping bubagra will reach Tripura very soon আর জনগণ নিজে নাইমানি দফা থানসা খ্লাই একটা পলিটিক্যাল পার্টি ইংথং যে পার্টি চিনি বরকনি বাগৈ नायमथां रिमाननाय नायमथां तुबैमाननाय आमति सरकार जे बरक नासिङि दंमानि आई एम श्योर जों आबो ख्लाइमानानो तिनि जारा फाइनाय रगनो INPT नि बखाक्तै INPT नि अर तिनि उपस्थित दङ चिनि पार्टी नि सिनियर मोस्ट AGS प्राक्तन MLA रवीन्द्र देबबर्मा এবং IYFT नि चिनि INPT पार्टी नि सिक्ला बदलनि प्रेसिडेंट उमा जनरल सेक्रेटारि उमा शंकर देबबर्मा तिनि उपस्थित दङ जों म कताल फाइनाय ताखुक संनो खाबै खुकबै लामसगो এবং চিনি পার্টি নিঙি বরকবো খাबै खुकबै नो सामुं तांनाय आमु चिनि आसा दं हामबाय।